अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। BA/FY ऑप्शनल पेपर नंबर 3 उर्दू के मैं सभी तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की कामयाबी से तकमील करने पर। बादशाह हम लोग इस सेकेंड सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर नंबर 3 के सिलेबस से मुतारुफ़ होंगे और हम अपने सिलेबस से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। जैसा कि अज़ीज़ तलबा फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने ऑप्शनल में देखिए दास्तान और नावेल पढ़ा था, लिहाजा सेकेंड सेमेस्टर में अफसाना और ड्रामे को समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसे आप वाकिफ़ हैं कि अफसाना ड्रामा उर्दू अदब की ही किस्में हैं, उर्दू लिटरेचर की किस्में हैं और ये अफसानवी अदब से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि इसमें कहानियाँ होती हैं और हर कहानी फसाना कहलाती है और हर फसाना अफसानवी अदब से ताल्लुक़ रखता है। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जिस तरह दास्तान और नावेल पढ़ा, उसी तरह इस सेमेस्टर में अफसाने को पढ़ेंगे। दास्तान तो उर्दू लिटरेचर की बहुत ही क़दीम सिन्फ़ है। बादशाह वक्त के साथ साथ दास्तान पढ़ने का, बोलने का, लिखने का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। उसके बाद दास्तान की जगह लोगों ने नावेल को पसंद किया, नावेल पढ़ने लगे, नावेल लिखी जाने लगी और ये हमारे अदब का एक अहम हिस्सा बन गया। वक्त के साथ हर चीज़ तब्दील होती रहती है, वैसे ही जो है निसाब में भी तब्दीली होती है, लिटरेचर में भी तब्दीली होती है। लिटरेचर अपने आप को वक्त के साथ बदलते रहता है। तो हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ नावेल भी जो है पीछे रह गया और उसकी जगह अफसाने ने ले ली। अफसाना फसाने से बना है और ये हमारे निसाब में शामिल है। अफसाने की तारीफ़, उसका आगाज़, वो इर्तिक़ा जो है इंशाअल्लाह ताला इस पेपर में हम पढ़ेंगे कि अफसाना किसे कहते हैं, अफसाने की इब्तिदा उर्दू ज़ुबान व अदब में कब से हुई, अफसाने के बानी कौन हैं, किन अदीबों की खिदमात से, किन अफसाना निगारों की खिदमात से अफसाना फ़रोग़ पाया और इसका समाज में, समाज की तरक्की में क्या रोल रहा है, अदब से अफसाने का क्या ताल्लुक़ है। ये तमाम बातें हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जैसे पिछले में भी हमने देखा था कि हर कहानी के अज्जा होते हैं और उसी अज्जा को मिलाकर नावल बनता है, दास्तान बनता है, अफसाना बनता है। तो अफसाने के अज्जाए तरकीबी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अफसाने के अज्जाए तरकीबी कौन से हैं और कितने हैं और क्या ज़रूरी है। अफसाने में ये जो अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए गए हैं, उसका अफसाने में क्या रोल है, क्या उन अज्जा के बग़ैर अफसाना तकमील हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद हमारे निसाब में कुछ अफसाने भी दिए गए हैं। उन अफसानों को हम तफसीली उसका मुताला करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अफसाना निगार अपने अफसाने से क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। उर्दू अफसाना निगारों में एक बहुत ही अहम अफसाना निगार है जिनका नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। इनका ताल्लुक़ पंजाब से है। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अफसाना लिखा है जिसका नाम लाजवंती है। इस अफसाने को हमारे निसाब में शामिल किया गया है, लिहाजा हम लाजवंती में किसकी कहानी बयान की गई है और उसका यानी ज़ाहिरी बात है लाजवंती से मुराद कोई एक शख्सियत है
उस शख्सियत का उस कहानी से क्या ताल्लुक़ है। अफसाना निगार लाजवंती के ज़रिए से हमें क्या मैसेज और क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम तफसीली देखेंगे। उसके बाद और एक बहुत ही अहम अफसाना निगार गुज़रे हैं हमारे पास, जिनका नाम है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र ने भी बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। उनके मुख्तलिफ अहम अफसानों में एक अहम अफसाना महालक्ष्मी का पुल है। महालक्ष्मी का पुल, इस पर इन्होंने एक खूबसूरत अफसाना लिखा है जिसमें कुछ एक ऐसा मुकाम बताया गया है जहाँ पर लोग कपड़े धोते हैं, धोबी घाट जिसे कहते हैं हम, तो वहाँ कपड़े धोते हैं और साड़ियाँ, कपड़े, दीगर कपड़े सूखने डालते हैं। तो अफसाना निगार ने वहाँ जो कपड़े सुखाने डाले गए हैं महालक्ष्मी के पुल के पास, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के साड़ियाँ सूखती हैं और हर साड़ी से एक कहानी की निस्बत जोड़ी गई है। तमाम साड़ियाँ, करीब 6 साड़ियों से 6 कहानियाँ वहाँ पर जोड़ी गई है और हर एक साड़ी से एक कहानी है, उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तुलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि कुर्रतुल ऐन हैदर का भी शुमार उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगारों में होता है। ज्ञानपीठ अवार्ड से आपको नवाजा गया है। आपकी पूरी ज़िंदगी इल्म व अदब की खिदमत करते हुए गुजरी है। हाल ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद सज्जाद हैदर यलदरम थे, वो भी बहुत बड़े नावल निगार गुजरे हैं। अब ज़ाहिरी बात है, हम उमूमन ये देखते हैं कि वालिदैन की शख्सियत का असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है। वैसा ही कुर्रतुल ऐन हैदर की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं, एक बड़े नावल निगार, अफसाना निगार की हैसियत से जब हम कुर्रतुल ऐन हैदर को देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर उनके वालिद के असरात भी हमें नज़र आते हैं। वो भी एक अदीब थे, ये भी एक अदीबा हैं। वो भी बहुत बड़े नावल निगार थे, ये भी एक बहुत बड़ी नावल निगार, अफसाना निगार गुजरी हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर नावल जो है, बहुत ही क़दीम नावल, बहुत ही बड़ा नावल है, जिसका नाम है वक्त। इसके अलावा आपने जो है एक बहुत ही खूबसूरत नावल लिखा, अफसाना लिखा है, जिसका नाम है फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी में कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अफसाना निगारी का जो फ़न होता है, उस फ़न का मुज़ाहरा किया है और एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छी कहानी को कलम बंद कर पेश की है। और यकीनन ये जब हम पढ़ेंगे कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल, अफसाना फ़ोटोग्राफ़ी, तो हमें पता चलेगा कि इसमें एक ऐसी कहानी पेश की गई है जिसके मुताला करने से हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। बादशाह और एक ही अहम अफसाना हमारे निसाब में शामिल किया गया है, जिसका नाम है बाग़बां। बाग़बां माली को भी कहते हैं, जो बाग़ की रखवाली करता है, बाग़ की निगहदाश्त करता है और बड़ी मेहनतों से उस बाग़ की परवरिश करता है। अज़ीज़ मियाँ ने ये अफसाना लिखा है जिसमें इन्होंने एक ऐसी कहानी पेश की है जिसके ज़रिए से मैसेज दिया है कि बाग़बा जो होता है वो दरख्त की निगहदाश्त करते करते, वो बाग़ की निगहदाश्त करते करते बाग़ में मौजूद जितने दरख्त हैं, पौधे हैं, उनसे उसका एक क़ल्बी रिश्ता जुड़ जाता है और वो उन दरख्तों से बेपनाह मोहब्बत करता है, बाग़ से बेपनाह मोहब्बत करता है। एक बाग़बां और बाग़ के दरमियान जो एक इमोशनल, जज्बाती रिश्ता जो होता है, उस रिश्ते को इस कहानी के ज़रिए से पेश करने की कोशिश की गई है। अब ये 1, 2, 3, 4 जो है अफसाने हैं। 4 अफसानों के बाद हमारे निसाब में ड्रामा शामिल किया गया है। उर्दू अदब की जदीद सिन्फ़ भी कह सकते हैं, हालांकि काफ़ी क़दीम सिन्फ़ है ड्रामा, दिगर और ज़ुबानों में बहुत पहले और बहुत ही मकबूलियत का दर्जा हासिल किया है, लेकिन उर्दू ज़ुबान व अदब में
ڈرامے کو بہت بعد میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے مذہبی نوعیت سے ڈراموں کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ڈرامے پیش کرنا یا ڈراموں میں جو موسیقی ہوتی ہے یا جس طرح سے بھی ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں اس کو مذہب اسلام نے پسند نہیں کیا، لیکن ادبی لحاظ سے اس کی اپنی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پر اردو ڈرامہ میں شیکسپیئر کا درجہ، جس طرح انگریزی لٹریچر میں شیکسپیئر کا درجہ ہے بہترین ڈرامہ نگار کے طور پر، ویسا ہی آغا حشر کشمیری کا ہے، بلکہ اردو ادب کا شیکسپیئر جو ہے آغا حشر کشمیری کو کہتے ہیں۔ ان ڈرامہ نگاروں نے بڑے ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے اچھے ڈرامے لکھے، اور یہ ڈرامے اردو ادب کا ایک بہترین حصہ رہا، اور اردو ادب و لٹریچر یہاں سے بہت ہی فروغ پایا، پھلا پھولا۔ لیکن دیگر اصناف کی بنسبت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ بہت بعد میں اردو ادب میں شامل ہوا اور وہ ترقی حاصل کرتا رہا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم ڈرامہ کسے کہتے ہیں، ڈرامے کا آغاز کس طرح اردو زبان و ادب میں ہوا، اس کا آغاز کس طرح ہوا؟ ظاہری بات ہے بہت بعد میں آیا، یعنی اس کو بہت ہی اسٹرگل سے گزرنا پڑا ہوگا، کیونکہ کسی بھی صنف کو پڑھنے والے قارئین جتنے زیادہ ملیں گے وہ صنف اتنی ہی فروغ پائے گی۔ اب ڈرامے کو میں نے کہا کہ بہت بعد میں فروغ حاصل ہوا، بہت بعد میں یہ ترقی کیا، تو ظاہری بات ہے ابتدا میں اس کو مشکلات کے دور سے گزرنا پڑا تھا۔ بہرکیف ہمارے نصاب میں ڈرامے کی تعریف کو بھی رکھا گیا ہے، اور ڈرامے کا آغاز کس طرح اردو ادب میں ہوا ہے اور اس کا ارتقاء کس انداز سے ہوا ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے کسی بھی ڈرامے کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو ریڈیو پر نشر کیے جاتے ہیں، اور کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیج پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ان باتوں سے اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ ڈرامے کی مختلف اقسام ہیں، اور وہ اقسام کون کون سی ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور جو ریڈیائی ڈرامے ہوتے ہیں یعنی ریڈیو پر جو نشر کیے جاتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں، اور جو ڈرامے اسٹیج پر پیش کیے جاتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں، اس میں کہانی کس طرح ہوتی ہے، اس کی ابتدا کیسی ہوتی ہے، اس کا ارتقاء کیسا ہوتا ہے، کہانی کیسے کیسے آگے بڑھتی ہے، اور پھر اس کا اختتام کس طرح ہوتا ہے۔ کیا ریڈیو ڈرامے اور اسٹیج پہ پیش کیے جانے والے ڈرامے دونوں یکساں ہوتے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ اس میں کن کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کن کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیا کیا اجزائے ترکیبی ہیں اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمارے نصاب میں تقریباً دیکھیے 4 جو ہے ڈرامے شامل کیے گئے ہیں، 4 ڈرامے۔ ایک تو ہے رستم و سہراب۔ رستم سے مراد بہت بڑا وقت کا بادشاہ گزرا ہے، کہا جاتا ہے کہ رستم نے سارا زمانے کو، پوری دنیا کو فتح کرنے کی خواہش سے نکلا تھا، خواہش پوری ہو نہ سکی، لیکن دنیا کا ایک بڑا حصہ اس نے فتح کیا تھا۔ لیکن انسان دنیا کی چاہت میں، دنیا کی ہوس میں جب نکلتا ہے کسی خواہش میں، بعض وقت اس کو بہت سارے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو ایک ڈرامے کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ رستم کیسا تھا اور سہراب اس کے لیے کیا رشتہ رکھتا تھا، دونوں میں کیوں تصادم ہوا، اور سہراب کا جب قتل ہو جاتا ہے رستم کے ذریعے سے، پھر بعد میں دونوں کے رشتہ عیاں ہوتا ہے، اس وقت رستم کی جذباتی کیفیت کو بہت ہی خوبصورت انداز سے آغا حشر کشمیری نے پیش کیا ہے۔ تو یہ مکمل ڈرامے کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا ڈرامہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کا نام ہے تلاش۔ تلاش کو، اس ڈرامے کو لکھا ہے امتیاز علی تاج نے، یہ بھی اردو کے ایک اہم ڈرامہ نگار ہیں، لہٰذا ہم اس ڈرامے کو بھی جو ہے پڑھیں گے کہ تلاش یہ ڈرامہ کیا ہے، اس کی ابتدا کیسا ہوئی، اور یہ ڈرامہ کیا معنی رکھتا ہے، کیا میسج دیتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک اہم ڈرامہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ اپیندر ناتھ اشک کا لکھا ہوا ہے، جس کا نام ہے جونگ۔ جونگ بھی ایک اہم ڈرامہ ہے اردو زبان و ادب کا، لہٰذا ہمارے نصاب میں یہ جو رستم و سہراب، تلاش اور جونگ، یہ 3 ڈرامے دیے گئے ہیں۔ تینوں ڈراموں کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے
کہ اردو زبان و ادب میں، اردو لٹریچر میں ڈرامے کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو ڈرامہ نگار ہیں انہوں نے ڈراموں کے ذریعے سے کیا کیا میسیج دیے ہیں، کیا کیا پیغام دیے ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا نصاب جو افسانہ اور ڈرامے پر مشتمل ہے۔ بہت ہی خوبصورت نصاب بنایا گیا ہے، اور بہت ہی اردو ادب کے مشہور و معروف افسانہ نگاروں کی افسانوں کو ہمارے نصاب میں لیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اردو کے اہم ڈرامہ نگار جو گزرے ہوئے ہیں ان کو بھی نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرا جو ہمارا لیکچر ہوگا، اس لیکچر میں ہم افسانے کی تعریف سے اس لیکچر کا آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارتقاء کو بھی، تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے آغاز کو، اس کے ارتقاء کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ تکمیل ہوگا تو بعد ازاں اس کے ہم دیگر ڈرامہ افسانوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرے لیکچر میں ہم لوگ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔